हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंस स्टडी क्लासेस। बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर मैंने प्लस टू सेकेंड इयर इंटरनल एग्जाम होगापी जाऊा एमआईएल ओडिया एमआईएल ओडियार 20 मार्क विशिष्ट आज आम प्रश्नपत्र आलोचना करवा। तो 45 मिनट समय दिज्व ता मध्य 20 मार्क प्रश्नपत्र करने को पड़ो। तो पिला माने इंटरनल बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दिंतु, जहाँ माध्यम मुझे एमती वीडियो अपलोड करी ताहा तुरंत आपण मान पाखे पहुँचीज। तो पिला माने आ डेरी नक शीघ्र स्टार्ट करनेबा। प्रथमे कही एक नंबर रे संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 4 संभावित उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी बाछि लेख। गोटे प्रश्न मूल्य 1 मार्क एवं 5टी प्रश्न मूल्य 5 मार्क पिला माने। तो प्रथम प्रश्न, मनुष्योत्तर विशेष लक्षण कौन? तो यार उत्तर होछि मनुष्योत्तर विशेष लक्षण होछि तत्व निरूपण प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने, ख नंबर प्रश्न, क्यों श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभव करती? तो पिला माने यार उत्तर होछि उत्तर है प्रथम श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और संभव करती। नेक्स्ट प्रश्न, ग नंबर प्रश्न, पादस्थल निम्न देश को अवतरण कली कौन देखिपर? तो पिला माने यार उत्तर है पादस्थल निम्न देश को अवतरण कले नरकंकाल देखिपर। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने, घ नंबर, पिंगला रसिक नागर मानू की अभिनय देखाउथिला? तो पिला माने यार उत्तर है पिंगला रसिक नागर मानू पीर तीर अभिनय देखाउथिला। तो नेक्स्ट प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न, मुक्ता क्योंठी फले? पिला माने मुक्ता क्योंठी फले? यार ऑप्शन गुड़िक है सुक्ति गर्भरे, सागर गर्भरे, धरित्री गर्भरे, पद्म गर्भरे। तो यार उत्तर है मुक्ता सुक्ति गर्भरे फले। नेक्स्ट प्रश्न पिला माने, तो इतिमध्य 1 नंबर सरी जाइए। 2 नंबर, 2टी वाक्य उत्तर दियो पिला माने, 2टी वाक्य उत्तर दियो। प्रश्नर मूल्य 2 नंबर, लेखा और लेखक पिला माने 2 नंबर रे लेखा और लेखक सूचना पाई 1 नंबर एवं उत्तर पाई 1 नंबर रहिबो। तो पिला माने प्रत्येक प्रश्न मूल्य 2 नंबर, 3 प्रश्न मूल्य 6 नंबर। तो क नंबर प्रश्न, एक श्रेणी मनुष्य मानकरे वस्तुर क्यों विषय प्रयास देखा जाए नहीं? तो पिला माने एक श्रेणी मनुष्य मानकरे वस्तुर क्यों विषय प्रयास देखा जाए नहीं? तो यार उत्तर है प्रबंध इतिहास, प्राबंधिक विश्वनाथ कर। तो यार उत्तर, एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती संभव करती मात्र कौनसी वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए नहीं। पिला माने एक श्रेणी मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती संभव मध्य करती किंतु वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने, ख नंबर, राशि राशि नरदेह कहीं पतित होइछि? तो यार उत्तर है प्रबंध इतिहास, प्राबंधिक विश्वनाथ कर। पिला माने वर्तमान अवस्था लाभ करने केते राशि राशि नरदेह पतित होइछि? तो नेक्स्ट प्रश्न, पिला माने 3टी थिबो सेति मध्यरु 2टी करबा को पड़िबो। तो पिला माने एठी 3टी अछि, आमे 3टी डिस्कशन करिनबा। तो ग नंबर, पिंगला कहीं पीरतीर अभिनय करिबो नाही बोली कहिछि? यार उत्तर है कविता होछि पिंगलार अभिसार, कवि होइछंती राधामोहन गणनायक। पिंगला कहिछि जे से आउ पीरतीर अभिनय करिबो नाही कारण से एबे भोगविलास नुहे परमात्मा प्रति से आसक्त होइछि बा परमात्मा सहित से लीन हो जाइछि। तो नेक्स्ट प्रश्न, घ नंबर, 12 बधू बोली कवि क्या कहते?
ତାହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିତା ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଲାର ଅଭିସାର। କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତ ବାରବୋଧି ବୋଲି କବି ପିଙ୍ଗଲାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର ରହିବ। 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ ନମ୍ବର ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ଦିଅ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ତ ଅପର ଶ୍ରେଣୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ମଣିଷମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ନାନାବିଧ ଉନ୍ନତି ସଂସାଧିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କ ନମ୍ବର ପିଙ୍ଗଲାର ମନରେ କାହିଁକି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବଜାତ ହେଲା। ତ କବିତା ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଲାର ଅଭିସାର। କବି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତ ପିଙ୍ଗଲା ତାଙ୍କ ପିରତି ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ସିଏ ବୁଝିଲେ ଯେ ସଂସାରୀ ସୁଖ, ଧନ, ଯୌବନ ଓ ରୂପ ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ମିଥ୍ୟା। ଏହି ଅନୁଭବରେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଭୋଗବିଳାସର ମୋହ ଦୂର ହେଲା ଓ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ମନ ଲଗାଇ ସତ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ପିଙ୍ଗଲାଙ୍କ ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭଲସେ ମନେ ରଖ, ପିଙ୍ଗଲା ମନରେ କାହିଁକି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ତ ପିଙ୍ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପିରତ ଆସିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଥିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ଥିବ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଥିବ, ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ୟାସେଜ ଗୋଟିଏ ଥିବ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୋଟିଏ ଥିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। କ ନମ୍ବର ଭାରତବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଚାହିଦା ପୂରଣରେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛି। ଖ ନମ୍ବର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବେଶ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ। କ ନମ୍ବର କେଉଁ ଗବେଷଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅବଦାନ ଫଳରେ ଜମିକୁ ଉର୍ବର ରଖାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମର MIL ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମର 20 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିହାତି ଭାବରେ 20ରୁ 20 ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।